Most important sentence for beginner. এটা একটি দুর্দান্ত দিন ছিল। It was a wonderful day. It was a wonderful day. তুমি এটা কিভাবে করলে? How do you do that? How do you do that? তুমি একদম সঠিক। You are absolutely right. You are absolutely right. এটা সহজ। It's easy. It's easy. তোমার যা ইচ্ছা। As you wish. As you wish. আমি খুবই দুঃখিত। I'm so sorry. I'm so sorry. আমি ভালো নেই। I am not well. I am not well. এটা এক্ষুনি করো। Do it immediately. Do it immediately. একটি বেছে নাও। Choose one. Choose one. এটা নিতে পারো। You can take it. You can take it. সবগুলো নাও। Take it all. Take it all. আরেকটা দেখাও। Show me another. Show me another. তুমি প্রতিদিন কি করো? What do you do every day? What do you do every day? এটা খোলা রাখো। Keep it open. Keep it open. খুব খারাপ। Too bad. Too bad. তুমি কি পরশুদিন ফ্রি আছো? Are you free the day after tomorrow? Are you free the day after tomorrow? তুমি এখানে কি করছো? What are you doing there? What are you doing there? এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। I have no idea about this. I have no idea about this. আমার সাথে কথা বলো। Talk to me. Talk to me. ভালোভাবে দেখো। Look properly. Look properly. Thanks for watching.